Sabron Bakakstin Bishin Kobjak Chatokchuri ST Boys Hostel Belikran Nathoklai Snamui Tisazaka Hostel Baskango Sija Clean Hostel Green Hostel Hostel Babai Buri Kebangma Khum Kebangma Naithok Mangpili Hostel Baskango Noklawo Jatre Jatni Mukting Thakiting Kaja A Bithi Brai Kuri Mukting Thakiting no Shongui Hostel ni Rungsungai Rongno Chamung Kothok Jago Hostel Ari Kitingi Khum Tei Kebangma Ornamental Pambo Hino Snamjak Hostel bisingo tongo smart class tei thungjanai manai indoor games robo haino joto nangkung mani rajagui tongo hostel ni superintendent joto kokthum shawi khnarka hostel nachir mungo thanai horo thangai soikya tipasha hamkai mantri Bikas Debroma bom haike songochar bom haike lekha pora khare jagui tong nachir kha tipasha hamkai mantri Bikas Debroma o nachir mungo tongo হাঙ্কর সভাধিপতি দীপক দত্ত এমএলএ মাইলফ্রম হামবাই বিশ্বকাপ 2025 লাস্ট লগ্ন বিশ্বকাপ ফাইনালি জরা 2026 নিউ ইয়ার ন जों लामसंलायनो दिनै हर जतनो हेपि निउ इयार तै आं ताबुक साब्रुमनि चाटकसरी एसटी बयस हस्टेल भाई आं बिजित खायफेका आनी लगी तंगो उरनी एमएलए माइलपुर मक तै उरनी सभाधिपति दीपक दत्त तै चिनी दफानी सामुंगतने निरंजन त्रिपुरा तै हस्टेल सुपार तै उर जत उ स्कूल चेरर तै हेडमास्टर तंगो तै बेले बेले हामबा जतनो उरनी चेरर बेलाय डिसिप्लिन काहाम चिनी चेरर चिनी बुसारक भविष्यत बरक बुसकांगते वागौनाय बेलाय तंथकां बरंनि जे नुगुय बरंनि हस्टेले जेबेबे गार्डन खुम बागान जेबेबे परिष्कार खायतनिवो बेलाय तंथक बलक नायथतक खायतनि बरक आबानि बगैनो हेडमास्टारना हामबाय ते सुपारनोबा हामबाय कारण मुटिनो तंना नंगो डिसिप्लिन सिस्टेम तंना नंगो उचेरक चिनि भविष्यत काहाम पढ़ाशोना नंगो बरंनि जीवन तेबो फ्यूचर काहाम नाय चिनि तिप्रासा बुसाब्रक चिनी बरफ निबागे सामुं थांनाय बरफ भविष्यत चिनी देशनि सम्पद राज्यनि सम्पद चिनी दफानि सम्पद बेलाय बेलाय हामबाय नमस्कार सबाइके आमी चातकसुरी इंग्लिश मिडियाम स्कुल एटाच चातकसुरी एसटी बयस हस्टेलर सुपारिनटेंडेंट आजके सरकार क्लिन हस्टेल एंड ग्रीन हस्टेलर जे उद्योग निয়েছে সেই উদ্যোগে आज आमी आमार हस्टेलेर छात्रদের নিয়ে এই फ्लावर गार्डन किचेन गार्डन এই সুন্দর বিও গার্ডেনগুলো আমি তৈরি করেছি এবং এই কিচেন গার্ডেনের থেকে যে সবজি উৎপাদিত হয় ওগুলো আমি স্টুডেন্টদের খাবারের জন্য ব্যবহার করে থাকি গতকাল রাত্রেবেলা আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার স্যার শ্রী বিকাশ দেববর্মা হঠাৎ রাত্রেবেলা আমার এখানে ভিজিটে এসেছিলেন এবং আমার স্টুডেন্টদের নিয়ে যে আমি যে উদ্যোগগুলি করেছি যতটুকু করতে পেরেছি ওটা নিয়ে আমাদের মিনিস্টার স্যার খুবই খুশি হয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন আমি এটা বলতে চাই যে আমার সাব্রুম সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের স্যারদের দ্বারা স্টাফদের দ্বারা আজকে ওনারা এত পরিমাণে আমাদের সুন্দর করে গাইড করেছে তার জন্য আমি স্যারদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের গাইডের অনুযায়ী আমরা আজকে অতটুকু করতে পেরেছি ধন্যবাদ নমস্কার